Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? Wow, great. All of you are fine. Thanks. Here, Miss Wiji is also fine too. Thank you. Well, students, we will continue to the next part, but before that, I will remind you about subject that we will use in this lesson. Please repeat after me. Diulang setelah saya ya. I, saya, you, kamu, Anda, we, kita atau kami, they, mereka, she, dia, satu perempuan, he, dia, satu laki-laki, it, benda atau binatang, I, you, we, they, she, he, it. I, you, we, they, she, he, it. Sudah hafal untuk subjek dan artinya? Oke, semangat ya untuk menghafalkan. Jadi nanti untuk belajar selanjutnya kita akan diberi kemudahan ketika kita menghafal subjek. Oke, berikutnya kita akan membahas bagian yang C atau di sini bagian modal. Khususnya kita akan menggunakan kata must yang artinya harus. Mari kita lihat rumus kalimat positifnya. Subjek I, you, we, they, she, he, it. Kemudian must diikuti verb 1, objek, adverb of manner, adverb of place, or adverb of time. Well, students, now please repeat after me. Diulang setelah saya. We must wear a uniform every day. Sinta must enter the room first. Irfan must join the class at 7 a.m. every morning. I must pay the electricity bill before the deadline. You must speak English all the time in English class. The children must put their shoes off before entering the class. Sangat mudah ya. Nah, kita analisa bersama-sama. We itu subjek, must rumusnya itu artinya harus, wear itu adalah verb 1, a uniform itu adalah objek, every day keterangan waktu. Kita harus memakai seragam setiap hari. Sinta harus masuk ke ruangan terlebih dahulu. Irfan harus mengikuti pelajaran atau masuk ke kelas jam 7 pagi setiap pagi. Saya harus membayar tagihan listrik sebelum waktu yang ditentukan. Kamu harus berbicara bahasa Inggris setiap saat ketika mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Anak-anak harus melepas sepatu mereka sebelum memasuki kelas. Mudah ya?
The next, untuk kalimat negatif, rumusnya subjek I, you, we, they, she, he, it. Ditambah must, not, verb 1, objek, adverb of manner, adverb of place, atau adverb of time. Please repeat after me. Diulang setelah saya. We must not wear a uniform every day. Sinta must not enter the room first. Irfan must not join the class at 7 a.m. every morning. I must not pay the electricity bill before the deadline. You must not speak English all the time in English class. The children must not put their shoes off before entering the class. Mari kita lihat rumus yang di atas untuk kalimat negatif dengan kalimat-kalimat contoh ini. We must not. Kita tidak harus memakai seragam setiap hari. Sinta must not enter the room first. Sinta tidak harus masuk ke dalam ruangan terlebih dahulu. Irfan tidak harus mengikuti pelajaran di kelas jam 7 pagi setiap pagi. Saya tidak harus membayar tagihan listrik sebelum tanggal yang ditentukan. Kamu tidak harus berbicara bahasa Inggris sepanjang waktu ketika pelajaran bahasa Inggris. Anak-anak tidak harus melepas sepatu mereka sebelum masuk ke kelas. Mudah untuk dipahami ya anak-anak? Oke, berikutnya untuk kalimat tanya. Kita lihat rumusnya. Untuk kalimat tanya atau kalimat interrogatif, untuk must letaknya harus di paling depan. Diikuti dengan subjek, verb 1, objek, adverb of manner, adverb of place, or adverb of time. Dan jangan lupa harus ada tanda tanya di sini. Oke, students, now please repeat after me. Diulang setelah saya. Must we wear a uniform every day? Haruskah kita memakai, pengulang dulu ya. Must we wear a uniform every day? Yes, we must. No, we must not. Must Sinta enter the room first? Yes, she must. No, she must not. Must Irfan join the class at 7 a.m. every morning? Yes, he must. No, he must not. Must I pay the electricity bill before the deadline? Yes, you must. No, you must not. Must you speak English all the time in English class? Yes, you must. No, you must not. The last one. Must the children put their shoes off before entering the class? Yes, they must. No, they must not. Baiklah anak-anak, akan kita analisa bersama ya. Number 4E, must artinya harus. We itu subjek, wear memakai, ini verb 1, a uniform itu objek, everyday keterangan waktu. Good. Nah, sekarang artinya haruskah kita memakai seragam setiap hari? Yes, we must. Ya, kita harus. Kalau jawabannya ya. Kalau tidak, no, we must not.
Oh, tidak, kita tidak harus. The next, haruskah Sinta masuk ke ruangan terlebih dahulu? Yes, she must. No, she must not. Nah, kenapa Sinta di sini berubah menjadi she? Karena Sinta itu jumlahnya 1 dan perempuan. Jadi kita ganti dengan kata she. The next, must Irfan join the class at 7 a.m. every morning? Haruskah Irfan ikut pelajaran di kelas jam 7 pagi setiap pagi? Yes, he must. No, he must not. Loh, kenapa ini he bukan Irfan? Karena Irfan itu laki-laki dan jumlahnya 1, maka kita ganti menjadi he. The next, must I pay the electricity bill before the deadline? Haruskah saya membayar tagihan listrik sebelum tanggal yang ditentukan? Yes, you must. No, you must not. I di sini berubah menjadi you karena saya bertanya pada kamu, jadi jawabannya menjadi kamu. Ya. The next, must you speak English all the time in English class? Haruskah kamu berbicara bahasa Inggris sepanjang waktu ketika pelajaran bahasa Inggris? Yes, you must. No, you must not. Oh iya, kamu harus. Oh tidak, kamu tidak harus. Begitu ya. The last one. Haruskah anak-anak melepas sepatu mereka sebelum masuk kelas? Yes, they must. No, they must not. Nah, the children di sini diganti menjadi they karena anak-anak jumlahnya lebih dari 1. Jadi diganti dengan they. Mudah bukan? Well students, kita sudah banyak belajar tadi untuk bentuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Nah sekarang akan Miss Wiji summarize atau membuat ringkasan. Summary itu artinya ringkasan atau rangkuman. Nah kita lihat ini untuk kalimat positif sudah ada, negatif ada, kalimat negatif dan kalimat tanya juga sudah. Oke, please repeat after me. We must wear a uniform every day. We must not wear a uniform every day. Must we wear a uniform every day? Yes, you must. No, we. Yes, we must. No, we must not. Nah, kita lihat ya. Kalimat positif. We must wear a uniform every day. Untuk kalimat negatif hanya ditambah apa? Yaitu kata not setelah kata must. Oke. Nah, untuk kalimat tanya, must-nya letaknya di paling depan. Haruskah kita memakai seragam setiap hari? Yes, we must. No, we must not. Bagian B. Sinta must enter the room first. Untuk negatifnya, Sinta must not enter the room first. Untuk kalimat tanya, must Sinta enter the room first? Yes, she must. No, she must not. Mudah ya. Sinta berubah menjadi she. The next, Irfan must join the class at 7 a.m. every morning. Untuk negatifnya, Irfan must not join the class at 7 a.m. every morning. Kalimat tanya, must Irfan join the class at 7 a.m. every morning? Yes, he must. No, he must not. Mudah bukan? Oke, insya Allah kalian sudah paham ya. Nah, dengan materi bentuk mas ini sudah ada summary atau ringkasannya. Kalian bisa belajar
dipahami lagi untuk kalimat positif, negatif, kalimat interrogatif, dan jawabannya. Begitu ya. Well, students, I think that's all for today. So I will close our class and thank you. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.